Okay, hello guys. So this video kita nak continue on our lesson for circle 4.1. So on this video kita nak cover how to find center and radius by using either completing the square or we compare to the general equations. So the aim of this learning outcomes adalah untuk dapatkan center and radius. Okay, so there will be two methods. So like in this learning outcome stated, so kita akan ada completing the square method and also general comparing with the general equations. Okay, so untuk completing the square method, so daripada general equation seperti ini, kita akan groupkan X dengan X sebelah-sebelahan dan Y dengan Y. So and then ada plus C dekat belakang ni. Okay, next kita akan buat completing the square untuk variable of X dan juga completing the square untuk variable of Y. Okay, so rules dia samalah macam yang selama ni saya buat. It will be this B ni kita akan divided by 2 and then minus dengan the same value here square and then untuk Y pun sama. Oh, dekat sini kita tersalah. This one is supposed to be Y. Okay, so Y plus 2F over 2 squared minus 2F over 2 squared plus C. Okay, and then kita akan rearrange supaya dia jadi bentuk yang sama dengan standard form. And then we can directly compare. This will be our G dengan F and here will be our radius. Okay, so that is how we compare using completing the square. Okay, if we are going to comparing with the general equation, so kita dah tahu equation of general which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. So daripada sini kamu hanya perlu identify sahaja apakah g, h dan r. Okay, sorry, ini typo lagi. Sepatutnya kita hanya perlu identify g value dia apa, bukan h tetapi f. Okay, sebab daripada sini G, F dengan C actually. Okay, sebab kita akan dapat value daripada sini lah. 2G value dia apa, 2F value dia apa and C value dia apa. So kita dapatkan value G, F dan juga C. Kemudian we know that the value for H will be equals to negative of G and K will be the negative of F. So R will be the square root of G squared plus F squared minus C. So ini sebenarnya kan daripada kita compare yang ini ya. This will be your R squared. So kan formula adalah X minus H squared. So H will be negative G. Dan untuk Y plus K squared pun akan jadi benda yang sama lah. Okay. Oh sini pun typo ya. This one should be Y. Banyaknya typo. Okay, maafkan saya. Now kita pergi kepada example lah. Okay, let's look at the first example. So this example kita nak cari center dan juga length of the radius of this circle. So let's use method 1. Method 1 ni kita akan gunakan completing the square. So by using completing the square, so first of all saya akan groupkan x square minus 6x next to each other plus y squared minus 10y next to each other and then saya akan letak negative 30 on the right hand side. Okay, now kita akan perform completing the square untuk variable of x. Okay, so ini saya nak perform, it will be x minus 6 over 2 squared minus again dengan 6 over 2 squared. Okay, so ini untuk variable of x. Untuk variable of y, saya akan gunakan warna purple. So, plus y minus 10 over 2 squared minus 10 over 2 squared. Okay, so nanti akan equals dengan negative 30. So, untuk 6 over 2 ni dia akan jadi x minus 3 squared. Dan kita dah tahu 6 over 2 will be 3. So 3 squared is negative 9 plus y minus 5 squared minus 5 squared is 25 equals to negative 30. So kita tulis dia dalam bentuk standard form lah.
x minus 3 squared plus y minus 5 squared equals to negative 30 plus 9 plus 25. So hence, kita ada x minus 3 squared plus y minus 5 squared equals to 9 tambah 25 adalah 34. So we have 4 kat sini. Okay. Now what we are going to do is we are going to compare with x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. So from there kita akan dapat h is equals to 3, k is equals to 5 dan r squared is equals to 4. So therefore r will be equals to 2. Okay, so finally kita conclude our answer. Our center is at 3, 5 dan our radius is equals to 2. So settled. Okay, so ini kita menggunakan the first method which is completing the square. Alright, so now let's moving on to the next example. This example kita nak gunakan method yang kedua where we are going to directly compare with our general form. So masih lagi soalan yang lebih kurang sama. Okay, so kat sini kita nak gunakan method compare with general equation. Okay. Untuk general equation, the thing is the coefficient of x squared and y squared adalah 1. Okay, apakah general formula kita? Kita ada x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So this is our general form. Okay, tapi kita ada equation 4x squared plus 4y squared minus 4x minus 8y minus 11 equals to 0. So dekat sini tak boleh directly compare untuk dapatkan 2g lah. Sebab kita punya coefficient of x dengan y square ini dia masih lagi 4. So what we are going to do with this question, kita akan bahagikan the whole equation dengan 4. So here we get x squared plus y squared minus x minus 2y minus 11 over 4 equals to 0. Okay, now barulah kita akan compare. So x square dengan x square ni dah sama. Y square dengan y square pun dah sama. So here that means 2g will be compared with negative x. And then kita ada 2fy will be compared to negative 2. And finally plus c we are going to compare with negative 11 over 4. Okay, so 2g is equals to negative 1, g equals to negative half, to f equals to negative 2 and f equals to negative 1. And c is negative 11 over 4. Okay. Since our center, bila dia daripada general form ini, center kita adalah negative G, negative F. Okay, so kalau kita darabkan dengan negative here, we have 1 over 2, 1. Okay, so that is our center. And untuk radius pula, the formula will be G squared plus F squared minus C. And then kita ada square root. Okay, so kita letak square root of negative 1 over 2 squared plus negative 1 squared minus 11 over 4. Okay, and then use your calculator directly and kita akan dapat jawapan 2. Okay, so ini sahaja untuk check untuk dapatkan value of center dan juga radius menggunakan completing the square ataupun general equation. Okay. Alright, so next, let's look at finding the intersection point.
Okay, so the learning outcomes for points of intersection will be, we are going to find the intersection points between two circles and a circle and a line. Okay, so untuk dapatkan intersection antara intersection point, so for circle, kita akan gunakan discriminant where b squared minus 4ac. So kita nak apply benda ni lah. Kita akan gunakan discriminant untuk tentukan sama ada dia ada intersection ataupun tidak. Okay, so first thing, kalau b squared minus 4ac kamu greater than 0, so that means it will, the intersection will be at 2 points. Okay, ataupun in other words, kita boleh gunakan ayat it will be cross. Okay, so kadang-kadang kita boleh gunakan ayat cross lah. Okay, if your b squared minus 4ac is equal to 0, that means it will be intersect at 1 point. In other words, dia adalah touch. So it's either two circle touch each other ataupun circle touch the line. So that means dia akan ada satu sahaja intersection point. Okay, but now if our discriminant is less than 0, which kita akan dapat negative value, so that means there will be no intersection antara dua circle tersebut ataupun dengan lain lah. So that means kalau perkataan lain diberitahu never meet. Okay, okay, so saya cakap kat sini So let's say this is our first circle. Okay, this is our second circle. Nampak tak bila dia intersect at 2 point? Kat sini. 1, 2. Okay, so ini adalah contoh circle dengan circle. And ini pula adalah contoh circle dengan line. Okay, so it cross the line ataupun it cross another circle. Okay, kalau dia b square minus 4ac equals to 0, so dia touch. So touch ni macam contoh dekat first lesson kita. So kat sini nampak tak dia touch each other there. Ataupun kalau antara line dengan circle, kat sinilah contohnya. Okay, sometimes soalan kata tangent. Tangent pun adalah contoh circle kita touch the line. So dia adalah intersection 1 point sahaja. Untuk contoh do not intersect, so ini adalah gambar rajah yang kita boleh buat. So dua circle ni nampak tak dia tidak bersentuhan ataupun circle dengan line pun samalah. Dia tidak sentuh. Okay, it never meet each other. Okay. Now kita pergi kepada contoh yang pertama. Let's look at intersection line antara circle dan juga line. Intersection point antara circle dan juga line. Okay, so here find the coordinates of the points of intersection. So dia minta jawapan dalam bentuk coordinates between circle. So kita ada circle yang pertama, this one, and a line y equals to 7x plus 2. So apa yang kita akan buat adalah, let's substitute y equals to 7x plus 2 into equation of circle. So kenapa saya nak substitutekan dia? Supaya this variable instead of ada, this equation instead of ada dua variable, kita nak dia tulis dalam satu variable sahaja. Okay, so let's look here. It will be x squared plus 7x plus 2 squared plus 8x plus 2, 7x plus 2 minus 8 is equals to 0. So saya selesaikan sini dahulu. X squared plus 49x squared plus 7 darab 4, 28x plus 4. And then plus 8x plus 14x plus 4 minus 8 equals to 0. So kita ada 50x squared. And then 28 tambah 8 adalah 36. Tambah 14 kita dapat 50. So 50x. And kita ada 4 tambah 4, 8. 8 tolak 8 kosong. Okay.
it will be equals to 0. So saya factorize teruslah 50x. So here kita ada x plus 1 equals to 0. So therefore x equals to 0 dan juga x equals to negative 1. And dah dapat value of x, kita boleh terus substitutekan dia dalam y. So y equals to 0 plus 2 dapatlah 2. Ataupun y equals to negative 7 plus 2, so we get negative 5. So we can conclude here the intersection points are 0, 2 and negative 1, negative 5. Okay, these are the answers. Okay, tetapi let's say kita nak make sure dia ada berapa intersection points kan. So actually from here, kita boleh double check menggunakan discriminant. So untuk check ada berapa intersection point. So A saya adalah 50 and B saya adalah 50 dan C saya adalah kosong. So by using B squared minus 4AC, it will be 50 squared minus 4, 50 times by 0. So kita dapat 25, which is a positive value. So tadi kita dah tahu kalau dia positif dia akan ada 2 intersection points. So betul lah kita akan dapat 2 intersection points. So therefore dia akan ada 2 intersection points. Okay. So ini cara kalau kita nak check. Alright, so now kita akan pergi kepada next example. This time kita akan tengok intersection antara dua circle. Okay, so what are the circles? So kat sini dia menggunakan this equation. Ini adalah circle yang pertama dan circle warna biru yang ini adalah circle yang kedua. Okay, so kalau ada dua circle, let's say saya label ini sebagai C1 dan ini sebagai C2. So I am going to minus C1 minuskan dengan C2. Okay, so saya tulis dia x square plus y square minus 3x plus 5y minus 4 equals to 0. Dan x square plus y squared minus x plus 4y minus 7 equals to 0. So bila kita nak minus, kita nak tolakkan dia. So x squared minus x squared will be 0, y squared minus y squared equals to 0. Negative 3 minus negative x, so negative 3 plus x will be negative of 2x. 5y tolak 4y, kita ada plus y, and negative 4 plus 7 will be plus 3 equals to 0. So here kita ada equation 2x plus 3. 2x minus 3 is equals to y. Okay, so ini adalah equation saya yang pertama. Okay, what I am going to do next is I'm going to substitute equation 1 into our first circle. Sebab apa? Saya nak rewrite back in terms of x sahaja. Okay, so x squared plus 2x minus 3 squared minus x plus 4 2x minus 3 minus 7 equals to 0. X squared plus 4x squared. So 2 darab 2, 4 darab 3, negative 12x plus 9 minus x plus 8x minus 12 minus 7 is equals to 0. Okey, kemudian x squared tambah 4x squared, saya dapat 5x squared. Negatif 12, negatif 13 tambah 8. Negatif 13 tambah 8, kita ada negatif 5x. Dan 9 tolak 12 adalah negatif 3. So negatif 3 tolak 7 dapat negatif 10 equals to 0. And this one can be simplified dengan cara kita bahagikan this whole equation dengan 5.
So I have x squared minus x minus 2 equals to 0. So this one can be factorized. Sini 2, sini 1, x dengan x. So untuk dapatkan negative 2, so negative 2 plus 1 dapat negative 1. Betul lah. So x will be equals to 2 dan x equals to negative 1. And here kita boleh carilah when x equals to 2, y equals to 2 times by 2 minus 3, we get 1. And when x equals to negative 1, y equals to 2 times by negative 1 minus 3, so negative 5. So therefore, the intersection points are 2, 1 and negative 1, negative 5. Okay. So tadi kita dah nampak kalau dia ada intersection point macam mana kita nak buat. Now kita nak tengok kalau dia tak ada intersection point, selalunya soalan seterusnya yang dia akan suruh adalah finding the shortest distance antara the circle and the line ataupun antara dua circle so that dia ada distance lah. Okay, maksud shortest distance tu macam ni. So tadi saya buat gambar rajah ini kan. So we have one circle and kita ada line ini. Kan dia tidak ada intersection. So maksud shorter distance, okay. So kalau dekat circle kita ada center dekat tengah, kita ada center dekat tengah-tengah ni yang saya akan label sebagai HK. Dan kita akan ada radius dekat sini yang saya akan label sebagai R. Okay, so maksud shortest distance dia nak kamu cari distance antara this circle dengan this line. So that is where the shortest distance are. Okay, so yang orange ni lah kita punya shortest distance. Dan ini saya akan label dia sebagai D besar. Okay, D besar adalah shortest distance. So kalau nak dapatkan this shortest distance, first of all kita akan gunakan this formula untuk dapatkan the length from the center. Okay, length daripada center kepada this line. Okay, ini adalah D. So nak dapatkan D kecil, kita akan tolakkan R daripada D kecil. Nak dapatkan D besar, kita tolakkan R daripada D kecil. Okay, and this is equation of line. Selalunya kita akan tulis dia menggunakan this equation lah. AX plus BY plus C equals to 0. Okay. Next, kita nak dapatkan distance antara center kepada line. So this will be the formula. Modulus of AH plus BK plus C over square root of A squared plus B squared. Okay, and then seperti yang saya beritahu tadi, shortest distance will be D besar D kecil tolak R. Okay. Now let's look at example terus. So untuk soalan ini, show that the line y equals to x plus 20 does not intersect this circle. Okay, so untuk showkan the first part, I am going to substitute equation of line into equation of circle. Okay, kenapa saya substitute? Supaya kita akan dapat equation dalam one variable sahaja, x sahaja ataupun y sahaja. In this case, kita akan dapat x sahajalah. So the steps will be x squared plus x plus 20 squared minus 144 equals to 0. X squared plus 40x plus 400 minus 144 equals to 0. So we have 2x squared plus 40x plus
256 equals to 0. And if we simplify, kita bahagikan the whole equation dengan 2. We have x squared plus 20x plus 128 is equals to 0. So ini sudah dalam bentuk A adalah 1, B adalah 20 dan C adalah 128. So using discriminant, apakah formula kita? B squared minus 4AC equals to 20 squared minus 41 multiplied by 128. And here kita dapat negative 112 which is less than 0. So kena tulis conclusion. Since B squared minus 4AC is less than 0, so the line does not intersect with the circle. Okay. So ini saya baru jawab first part of the question. Okay. Next, hence find the shortest distance between the line and the circle. Okay. So tadi ini circle kita, ini line kita, ini center. So kita nak dapatkan distance D ini, ialah D kecil. So yang kita nak adalah D besar, tapi kita dah ada value untuk center radius. Okay, so this equation tadi adalah x minus y plus 20 equals to 0. Okay, saya ubah dia kepada this equation so that our A kat sini akan jadi 1, B adalah negative 1 and C adalah 20. Okay, jangan confuse dengan this ABC lah. ABC ini adalah setelah kita gantikan this line dalam this circle. But this ABC comes directly from the equation of line. Okay, so tadi untuk dapatkan D kecil, maksudnya distance daripada center kepada our line. So modulus of AH plus BK plus C over dengan square root kepada A squared plus B squared. So this is the formula. Let's substitute then. So center datangnya daripada sini, lupa pula. So based on this equation, kita dapat center dekat 0, 0. Dan R kita pula adalah square root of 144 which is equals to 12. Okay. So A kita adalah 1 darab dengan H 0 plus B negative 1 darabkan dengan 0 plus C 20. And then this will be divided by square root of A squared. So 1 squared plus negative 1 squared. Okay. So kat sini sebab dia letak dalam modulus so walaupun dalam ini negatif, it will be always a positive value. So kita ada 20 over square root of 2 which kalau saya rationalize darabkan dengan square root of 2 over square root of 2, saya dapat 10 square root of 2. Okay, so that means this will be the value for our D. Okay, so untuk dapatkan shortest distance, okay, so therefore our shortest distance which is D besar will be equals to D minus R. 10 square root of 2 we minus with 12. Okay, ini kena guna calculator lah. So dapat jawapan 2.142 and this will be our final answer.